Hello guys, welcome back to my channel and very first vlog of me on Jatra. So आज आमच्या उसगांव असली जात्रा. So जात्रे पयली every girl is what love to do nail painting obviously and green is my always favorite. कित्याक ते तुमकां व्हिडिओच्या एंडाक कळटलें की म्हाका ग्रीन कलर कित्याक आवडटात. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ द व्हिडिओ. सो नेल पेंट लावन म्हाजी जाल्ली आसा. नेक्स्ट हांवें आउटफीट डिसायड केलो कितें घालपाक जाय तो. Then I chose this purple color chudidar and हो म्हाका आउटफीट लायक जालो म्हणून हांवें कन्फर्म केलें की हांव होच वेअर करतलें. देन फॉर मेकअप आय कीप इट वेरी मिनिमल. हांव अशें मिन्स आय डोंट लायक टू अप्लाय सो मच इन क्वॉन्टिटी ऑफ सनस्क्रीन एंड देन पुट इट ऑन माय फेस बिकॉज फर्स्ट थिंग म्हटल्यार म्हाका इतलो मेकअपाचो शॉक ना. सो आय ऑलवेज कीप इट इन वेरी सिंपल वे. हांव थोडीशी सनस्क्रीन घेता, देन आय यूज इट, अप्लाय इट, एंड देन सेकेंड थिंग इज आय डू इज अप्लायींग अ लिपस्टिक. जालें. सनस्क्रीन, लिपस्टिक एंड पावडर, दिस इज ओनली थिंग आय डू इन द नेम ऑफ मेकअप. आनी ही लिपस्टिक तर म्हाका खूब आवडटा. दिस बुलेट लिपस्टिक इज so buttery, so lightweight. अशें दिसत ना की something is heavier. That's why I love this lipstick very much. Then the next one obviously काकणां नासतना आनी खंयचो ड्रेस कंप्लीट जाता. नो रायट. देन फॉर हेअर स्टायल आय चोज द सिंपल वन. मिडल पार्टिशन करून हांवें दोनी सायडीची केस फाटल्यान घेवन एक सायडीन सारकें बरें उगोवन काडलें. देन I kept everything very simple. Then the last thing, obviously चुडीदार आसा म्हणल्यार वोडणी तर आसपाकूच जाय. Without वोडणी how the dress will get complete. So I believe after that something is incomplete. आनी कितें तें incomplete? टिकली नासतना आनी तर ट्रेडिशनल लूक कसो कंप्लीट जातलो फॉर आर स्पेशली गोवन गर्ल्स ऑर इंडियन गर्ल्स वी कॅन से. जसं की हो म्हाजो आयचो लूक कंप्लीट जाल्लो आसा. मागीर तेज्या उपरांत हांवें डिसायड केलें की चल आतां इतलो लूक आसात न्हू, ह्या ड्रेसान इतलो बरो दिसता जाल्यार एक फॅशन शो करुया. आय नो दिस इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ डुईंग इट, बट म्हाका म्हाजो ड्रेस चड आवडलो. कितेंय सांग, पर्पल इज माय वन ऑफ द फेवरेट कलर. इतलें उलयलें. सो हायड्रेशन तर करपाक जाय न्हू. सो ऑलवेज बी हायड्रेटेड, डोंट फॉरगेट. एंड दिस इज माय मॉम. शी इज ऑल्सो गेटिंग रेडी. तिणें बीन एक सिंपल हेअरस्टायल दवरलो. एंड देन वी बोथ डिसायडेड टू डू वन स्मॉल वर्क एज मॉम एंड डॉटर. Look at her, how happy she is doing that. देन हे सगळें आमचें कंप्लीट जाल्या उपरांत हांवें तिका सांगलें की चल एक सोलो परफॉर्मन्स दी म्हणून. लूक एट हर नाव, एक सोलो परफॉर्म करता ती वॉक. हांवें तिका सांगलें कर म्हणून, बरें दिसतलें म्हणून. सो जालें आनी आतां आमी भायर सरलीं वचपाक. लूक एट हर, हाव शी इज लुकींग सो ब्युटिफूल. एंड लूक एट द स्काय. He is the reason I use green in my life every time. आनी आतां आमी देवळान पावल्ली आसा. उजगांवचो आमचो हो कालो सो ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लो आसा. थँक यू फॉर वॉचिंग दीस व्हिडिओ गायज. सी यू.